Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang cirep tok maltok, tepak tak rancak tak ramok tak nyelbi, tepakan semangkang arah. Sebudi salah tak ngocak tak gemok tak kebi ngara la sengkang ngara. Menosanika pada HP persis di HP. Berdampak faktor penting saya kebutuh menosa odi. Mangkana mangken ada orang tak nekuk HP. Nggih. Mulai pejabat sampai rakyat nekuk HP, betul? Mulai konglomerat sampai ke semelarat nekuk HP. Nggih. Karena beda 4 faktor penting saya kebutuh manosa odi. Nomor sitong sinyal kuat. Mau yebel langsung connect tak nabu loading. Mau ki buru robot loading. Nomor 2 pulsa selalu isi tak sampai telat. Karena sinyal kuat keng pulsa tade kita geni. Nggih. Nomor 3 baterai selalu dicas. Sebab sinyal kuat pulsa banyak keng baterai ngedrop. Kita geni. Nggih. Nomor 4 casing. Sajane casing tak penting karena manfaat gunanya casing sobung. Keng bi orang yang penting lagi. Menika casing lumayan loh ben. Buat pan mapan. Sayang ki buru karuan apa sinyal tak kuat, napa pulsana tak ada, napa baterai sedrop. Ayo ces. Monosaria kudu ces kena. Monosamon te ces a drop. Eki nama punten. Abaja iya ces melolo la kata drop apa iko. Nggih. Monosa di kepada monenjan reng jabah bada rokok. Ni kasih tahu. Nomor 2 bada sukmo, nomor 3 bada nyawa. Nomor 4 busono. Masuk wae kok. Rokok boten ya butuh ngakan. Cuma pakan boten nasik jajan. Karena mon boten lapar teh pakani lemes ala ko sengkah. Betul? Sokma juga butuh makan. Cuma pakan sok mani ke benih nasi benih jajan. Hikmah ilmu. Ani kepakan sokma. Sebab mon sokma lapar kebalik na badan. Mon badan lapar lemes ala kuasangka. Tapi mon sokma saya lapar kalap orang ini. Tak nampak di insera pun masih di tatangke pecerapat lah. Aro sokma na lapar. Nggih. Ya cek pengajian sengkah gering aten gire. Gering balai baku sedih ngoso. Wah, gering aten dia. Serobajang sengkah ada gering aten dia. Intinya apa? Monsok manika kule sampian lapar, Pak. Orang kini lebih senang kecoba ketimbang itu pasti. Malah lebih senang jahat ketimbang tobat. Monsok mana lapar. Malah mangken saya lihat banyak orang lebih senang kejahat ketimbang tobat. Malah kejahatan mangken ini sudah merupakan sebuah kebanggaan. Tak oning napa kama kulengi ding kabar mangken ini kebeda nyaman grup Raja Tega. Ngiding? Nggih. Ani manusia nih. Mi pas bisa beda manusia Raja Tega.
mak beni mana serajani serang. Terbalik tak terbalik. Ya dari terbalik ke pasangan ada korse orang nyorot ke budi. Fakta, realita, survei membuktikan. Gini hutan. Tak nampungan leng bro. Tarawale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, tak lebek normal. Sayang keng online ero-aro. Ongguna aslina apapun saya lakoni kule sampian Pak Bu beni online na ero-aro. Kutu online ikhlas, kutu online tulus. Mon letak ikhlas tak kira beda online. Mon letak ikhlas tak kira beda hasil. Bahkan mon letak ikhlas tak kira beda tetina. Apa boleh? Engki masih dia tak kira terus macet deki tengah jalan. Anapa? Desarawan tak ikhlas. Milana sampai berdebu al ikhlas ruhul ibadah. Sabi sama Allah mata timun ikhlas tak bisa. Khusyuk bukan jaminan. Karena beda orang khusyuk yang maaf besok mau khusyuk. Beda tak beda. Walan beda calon matawa anan karat tui penta takut tak terima apa jeng takbiratul ihram ngangkui kan telo kalian Allah Allah khusyuk geng syuk mahu syuk wada iki makan eman kadungi kelakon mak beda online mak beda tetina satu kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh si tonggi apa? Oleh si tonggi apa? Ilmu. Ini kabaratan. Ternyata bemalai masuk. Sebab saya kocak orang di ilmu ini beda-beda. Beninya beda yotak ngendap itu namanya. Awalnya beda ketak tak ada, tapi masuk gede. Nggih. Sementara bigule beri kasus malai sampian engak malai cekak malai tak gempang lepas. Manusia ni kemundak kasus lopaan. Lopaan sara manusia. Jadi kadang tahu di kepeatannya kan. Dim tadi ini padahal kepe. Beda tak beda. Ringki manusia ni kena dak napan Pak aba masih kiai kena lopaan kia anu lemare beri ki ngocak anje iya ringki manusia ni kena teti beri kasus malai cekak makan lambak berdecak ocaan dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari pandangan mata masuk ke hati wah malai masuk. Ternyata tikal bang cak ngaji mau ngomongan iki. Iki mun beni mun jajak ngaji sampean beni potongan sang karena ciri-cirinya kelakuan bagus nih kesang. Ayo dah kena cak karo ngocak karya. Ya tak buben deh ya saya tah tidak aja tarja saya babah karo tip kedepan. Ya sang kagian kau. Ciri-cirinya kelakuan bagus nih keseng. Bareng mon sengka masih sekejap kata lah berarti cerdas lo. Tapi mon kebe mau ngomongan le. Bareng mon leburnya. Bareng mon nyaman masih habib kata seket. Lah itu mulai kagela. Kukuriku malah karena ajam ya mas iya lek malah karena ajam para aki aku lah mak kada sekejap ya mas ya bola nyaman boleh mangkan jangan orang kamu nih kah kamu nih hah Arsongo
Encan orang Arsongo cek tarono tong bitong na dari 6 sampai ke 1000. Cek tarono mau ngomong na dari lemalem janji ki ak. Dadi ke mau ngomongan ki pola mak cocok kening ke pegangan odi kening ke jimat odi. Sebab hidup itu harus punya resep, harus punya konsep, bening serampangan, bro. Anika. Ternyata orang itu bisa sukses secara kesitong. Apa itu? Open jadi orang. Kenapa? Ada orang yang tak sukses, kor gelem pasti sukses, kor gelem saya tak sukses, yang tak arwah. Nyari ilmu butuh open. Kule lambak butuh non sarah bede kontu. Kancang apalagi Alfia sehari kuat 5 bed, boleh sitong tak kuat pak. Kuat setokin. Tetimon 2 hari tetanggan oleh sebolo, boleh ki oleh ning sitong, kun oleh du token. Cuma menang open bro, depak ki ya kena. Lah, masuk. Nyari dunia oka, nyari dunia liya open. Sar cek lataan cek kederuyan cek kepincudan. Dimakan nangi. Apa lakoni berempat panah open nih ruang pasti sukses. Napa kula ngadek kersah punten kula bengal omong polan beda janjina Gusti Allah. Mantap kula karo ngampung ngomong engke dekik polan beda tetangga tukang sapi kelar mele mobil bangun Roma. Mak beda kanca tegang kaju sengon kelarong ke haji. Tuh tang lako mak ning telopoloe bu bajar nasare. Keni tak keni. Sekuni tak sekuni. Arwa tak enjan matematika. Engki pesen iki kejak bi kalkulator, korang pesen. Korang pesen. Korang banyak pesen Kanjeng Dimas. Bule seoning ni telo kamar. Ternyata nak kancik kule kaji Ahmad. Engkau tahu maju masuk. Ano setelah jogo densus ruwa setelah 88. Oke, di kaki montar kebun kontale. Yole. Maju tang mobil seteraki kok noro. Tahu. Super bi kaci ya mbok bi densus 88. Tak boleh masuk. Keluar je nak kaci. Terbuka kok kok. Bo kok masuk. Kini kula leluasa, telo kamar. Benitah lencak lantai dasar sampai pian. Telo kamar. Oh, lo tak barjajah. Setia beni tak ada pesen lah, tak ada bi rengornya. Enggi. Sawaran. Takut beda korban arsonor. Walan kasak de pagi. Jale kebala ban Kanjeng Nabi fattabi'uni torong kor dan Kanjeng Nabi montro dadi reng selamat kibada senoro Kanjeng Dimas engkina punten awas hati-hati zaman mangken iki Pak jujur dan curang itu adalah beda tipis derin tipis ya tak sekoni banyak orang kening tifu. Maklum mun saawam sebutuh sampai kelas profesor doktor ekening. Hati-hati. Engki mangken bolan bedereng gagah sokok gonteng pakai jubah lelik bolik tanah. Kurun tibi sebede arsongo lambok semalai alebo tak sakjim. Ila tak reken. Banyak. Mangkan jeruah, mangken banyak orang alim tapi ilmu tak barokah, tak manfaat, tak manti. Engkene punten. Anika, pongponge pendidikan nika kuwi. Mangkan saya ngajak ke deruyan jak ke bincudan. Deki polan lakon tibi bajarna keni lan abang selepur, nabang saya ngelocor. Ada saya ngelocor gemet abali ka nyap-nyap sompat de emak kagila. Sarah orang gini. Dan yang sepo sebede arsongo jak maburu orang congnya mandi kesek ngalak buruan ada orang senyorwa apes celaka odi orang ini kenapa jangan open
Masekun keker nyap-cap kor open radai bit abit pesakia. Gini bentar. Soal cepat dan lambat itu kan urusan waktu. Betul? Betul? Pon open terasa deki. Mon jepok bi kulit terang akin boleh. Ye pak letak jepok onjeng po. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pidato deh kena. Iki orang mau ngomongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para kiai, guru ngaji, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh sebeda etisa arsongo, sesangat badan kula mulja'akin tertaatin, langkong-langkong selerana akhina fillah walillah fiddin. Al-Mukarram Kiai Tasrif, sesangat badan kula mulja'akin tarta'atin, akhina fillah walillah fiddin. Al-Mukarram Kiai Haji Baharuddin, sesangat badan kula mulja'akin, akhina fillah walillah fiddin. Al-Mukarram Al-Ustadz Zainullah, sesangat badan kula mulja'akin, ben sama tejana kiai selain tanpa terkecuali sebadan kaula tak bisa ngabsen satu persatu asmaipun, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim tadaruk kula da ajunan seteja. Urut sekapeng 2 pejabat pemerintah setempat, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Arsongo beserta perangkatnya, LKMD-nya, BPD-nya, plus RT RW-nya yang sangat kami hormati. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, santriwan santriwati lembaga pendidikan Zainul Falah, yang kami banggakan, yang kami dambakan, yang paling akhir adik-adik kaula muda Banser Ansor, Anda sekalian sebagai harapan agama, bangsa dan negara, sebagai subhanul yaum rijalul mustaqbal. Alhamdulillah asokor de Allah, malam mangken kaula panjenengan setejereng Arsongo sehadir ke acara. Andi nasib ceje vecreh ki pakatamo ben Allah. Alhamdulillah asokor boleh de Allah, tretan kaula sebede Arsongo andi nasib ontong pocur ki papolong ben Allah. Dengan harapan moga-moga tertetia tamo polong seserak selanggeng, tamo polong beditunya langkong-langkong tamo polong boleh pagi arang sarang bede surga Allah. Amin. Amin. Allahumma. Sekapeng 2 ngireng 2 aki dengan harapan moga mantar salawat salam Allah tetap ke ator dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekama kaula panjenengan sedaya selaku umat. Moga mantar dadi umat selalu ngoleh gilian syafaat Gusti Nabi. Dadi aki umat selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin. Allahumma. Napa saya kocak selamat fid dini wad dunya wal akhirah? Selamat agamana, selamat dunyana, selamat akhirat. Anapa bi kula ma agama kalak kada? Karena agama ni katolok ukur manusia. Etemona kula sampean ja orang selamat eteku dari agama. Mon agama na kula sampean selamat ja kebeter boleh, napa boleh akhirat. Dunya pasti dijamin selamat oleh Allah. Tapi mon agama na kula sampean apes celaka, napa boleh akhirat. Karena kula sampean beragama beda itunya target pokok utama akhirat. Odi mare nama teh. Beni mangke. Mun setiare di odi kana. Bila la odi, bila la mate. Odi kecok mate ti abid. Malah mon nak kula pon letak pate odi. Taon ning Cibahar kula maki. Oh ya ria kora odi setiare ini. Tak entos. Mangkada ad-dunya mazra'atul akhirah odi mangkenika tempat kula sampian nyari sango ngadepin odi pagi ning akhirat. Anika. Leni ke yang dilenakan oleh orang. Mangkan pas sokma tak toikan pakani boten meloloi pakani. Sokman tak toi pakani. Ani kabaratan. Sehingga pasang kenyari sango akhirat. Anika. Jajal kula tanya, terus selamat apa terus celaka? Ayo. Terus selamat apa terus celaka? Ya jongok ke lu, cocok apa enggak? Tak nembut aku ketelor. Orang arsongo terus selamat kabi, keng tak dik bener dadi orangnya. Bener. Nah, iya cocok nih. Ayo, terus nyaman apa terus sarah? Ya congok kan lu, cocok apa enggak? Terus nyaman kabi, keng tak ndek ke sarah sampean. Bener boleh. Di mana mo? Di mana mo? Tak nemu, di mah. Terus oke apa terus melarat? Ya congok kan lu, cocok apa enggak? Terus oke kabi reng arsongo, keng sengka kelako sampean. Bener boleh. Terus masuk surga apa terus masuk neraka? Keng sangka saro baja. Di mana engki napa hunten, Mbak? Engki napa hunten? Dadi orang mangke iki kesok tak masuk akal, Pak. Beni tak masuk hukum. Beni tak masuk ilmu. Manusia ini gegan akal. Itu kelas pertama manusia. Tak nembu alim, tak nembu pinter, masih goblok kena mun kecelaka tak kira ndek. Nggih. Engki. Karena di otak, di akal. Mangkan mun lebih keputusan otak, akal, kocak rasio masuk akal. Nggih. Engki. Taslim pon selain pon. Karena beda keputusan akal. Anika. Kelas nomor 2 manusia nikah hukum ilmu. Ketika ada keputusan hukum, ada keputusan ilmu, keputusan akal yang rasio masuk akal minggir. Mau tak mau kudu norok keputusan hukum Makanya nyari ilmu ini ke pas fardu ini polan mampu mengalahkan keputusan akal. Ini kabaratan. Senomor telok keyakinan. Seekocak enggak orang mangken kecerdasan spiritual. Tetapi manusia ini 3 kecerdasan. Kecerdasan otak, kecerdasan ilmu, kecerdasan spiritual. Cuma di orang sampai pejabat pemerintah yang paling tinggi sekalipun yang dibutuhkan kecerdasan otak. Padahal dangkal itu terbatas. Nggih. Terbatas. Lah, sementara spiritual ini ketak dicerdaskan, malah dilalaikan, malah ditinggalkan. Kecerdasan spiritual ini kena. Engki, mau luaran tak pate beda pon, Pak.
Masih sampai perguruan tinggi sobu. Engki, mosok beda jurusan spiritual, beda. Ada. Apa yang terjadi di kampus IPDN yang ngakunya kampus Bonafit biasa lah bro. Bentahun senior matain junior. Nggih. Viral itu sudah. Berarti di sana pendidikan yang tak sampai ke empati, yang tak sampai kepada kemanusiaan. Ini kabar cerita. Cuma monse nomor telok, tak patah beda kena pacar. Masih sengocak ya kalau tahu omong. Benih kelas. Ani kelas ke Hamid Pasuruan, kelas ke As'ad Sokorajo, kelas ke Ahmad Siddiq Jember, kelas ke Muhammad Hasan Genggong. Orang tak buta dunia. Keng dunia bang tatabong. Mon ria kan sese bang tatabong ria. Engkena huntan. Lalah aku baila. Engkena huntan. Ini kemangkan yang dilalaikan. Mangkan perlu mau ngomongan ini nggak nikah. Tek mete abe. Nggih. Tek mete abe. Aki kiki nikmat Allah, mak kula sampean dadi hamba Allah, dadi orang raja syukur ka Gusti Allah. Kudu enak kampak si aga baik kula. Nomor sitong Gusti Allah, nomor 2 Rasulullah yang membawa pendidikan, ngarahaki kula panjenengan, dak remeh dadi orang sebender. Nomor 3 orang tua, semaraja, nomor 4 guru kiai sing isi ilmu. Tanpa itu 4 semua, wallahi masih marsus tak kira depak ke arsongo, sampai karsah kas depak apan. Engkin apa punten? Engkin apa punten, Pak? Mangkan jadi orang ini kafar aja romangsa, beni aromangsa raja. Balik ini boleh. Kule sampean jadi orang ini kafar aja romangsa, beni aromangsa raja. Ning dimah bedempak kenangan. Sitong dan kiburu asal. Orang ini kemon lah asal, jak lo pakai asal. Kayak nggak iya asal. Kun lebur ngala asal melon. Asal tak nggak kayak nggak isa. Engkina bahuntan. Engkina bahuntan. Engki. Tak bisa. Sandi alam dunia ya Gusti Allah, sagedi Gusti Allah, senyipta Gusti Allah, sabaring Gusti Allah, syadukmu Gusti Allah. Kula sampean kun lebur ngala asen. Tengak kengak sekali. Tak pancan sabaring, tak pancan satu ummah. Engki napa punten? Engki terus kelambane ben Allah tapi tak engak sekali. Tak bisa. Engki napa punten? Engki napa punten? Coba amate. Korang napa dunia ni kan? Guna cabuk tak korang penapa? Keng menosan nak korang syukur. Engkau nak punten? Coba tore, tek betek. Gusti Allah ke bayi ajam, abuduk petok, abuduk sangat. Era abo dibik korbin. Tinggal ada jeraja. Masuk ngiding kabar reng arsongo, beda korbin aja majual buduk, beda. Iya setokang makemet, sagut jurung gudrela. Belala aku bayilah. Fakta, realita, survei membuktikan. Engki napa? Engki, keng menosan saya korang syukur. Gusti Allah kebambi mona buduk kan 2 kan 3. Era be tibi korvini sose, tinggal aja raja, mosok ngiding kabar, beda korvin nembi nyambeli budun, beda. Iya setokang megemet riala. Innal insana aksara syai'in jadalah. Ari ya setokang ngetade. Pacar paling banyak, lainnya tak pate pong ngampong pak, tak pate pong ngampong, hari ialah. Taremun tak percaya Cibahar, engki di ajam lemak, bedemosang masuk ke kanteng ajam Cibahar. Muntut senapa? Muntut senapa? Citong ke buburu lah. Engki tapi monoreng masuk ke kanteng ajam Cibahar, bedelema, kalak berapa? Bobik lor telur ke bumon. Engkina hutan, ari ya kok setokang matade. Engki, tapi tak bisa pak. Rumus dunia, lah, nih kan. Rumus dunia, sarakade.
saran lanjut pas nyaman di budin teti nyaman di budin ruwa kena mon diadek lakon sarah ya di budin di budin salah sekecil sekoni aduh ya kora panjang di budin mon diadek lakon sarah ingin sukses tak mau proses mimpi kau di siang bolong masuk dunia itu butuh proses apa saja mie instan dunia itu ndak ada nyaman dia benih nyaman di lengak ruwal rokok surya nyaman kan polan biasa atau bumi les nggih sate gule nyaman kan siapa engki ya polan biasa saya jagungan merongki mongku le bulenger saya keterong kula saya buuk ngan merongki tambah cek baca keterong Eki nafentan. Jadi relatif bro, relatif pak. Gandim saya nyaman itu ayo, saya ingin tahu. Apa setokang ngerasa aki nyaman? Weh lah kasar, colok. Gandim mekakanan nyaman. Gandim mah ayo, montak warcaja. Montak warcaja tes makin bon. Kail bi gigi saya ada. Tak kira-kira sak, tak kira-kira sak. Sebisa rasa aki jak mon kakanan nyaman iki kegen gigi di budi saya hanya megerem. Kan dia deng candengan. Toron ndak baba mon ndak pak denak sabrang bohong padela. Nggih nafentan. Nggih nafentan. Dadi pandek nyaman sekuni. Mangkan jak sampai menghalalkan segala cara. Encandeng tua saya yesena karo tabuk sesebe. Nggih. Engki tabuk ni ke penghunin beda telok pak, beda angin senyama-nyabeh, ani ke penduduk asli ini, beda aeng pak, beda kakanan, engki, lihat ya, kakanan banyak gelu, penduduk asli tak nemu kenangan, lah jeling haki lah, mon kenyang gelu, tak rengwak pak, tak nemu kenangan dong, penduduk asli tak nemu kenangan. Engak bulan puasa aduk es masuk, kolak masuk, teh masuk, kopi masuk, jan buntuk masuk. Awoh, tinggal cek terawih. Aduh tabuk sakit, mata sakit. Jarang ngakan dalam metonang konang. Penduduk asli tak pernah mau kenangan. Engki bedempak, sitong cecer nyemak kentok. Ruwet je, lopong penduduk ngampung je. Salah gunpong ngampung meruwet. Ting tak yocol mereka abek tibi, ting yocol mereka tetangga. Rawat kira, selagun pong ngampung, ya akhir tetap kudu ocol. Mangkan pahnya makan tok masih kan sekali tetap kudu pangal tok. Arwah was, merepot ke sandi renyang. Enggi. Mangkan tip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini kata ada air mentak lapar. Ketika ada air ambu kita kenyang. Benih sampai metonang konang. Ya ruwa pasal penyakitan dia. Engki nafentan. Engki. Ini kerumus dunia. Engki. Tapi ingin sukses tak mau proses tak bisa. Intinya apa? Kula panjenengan odi nikah beda dua perintah. Usaha ya usaha tapi odi kudu usol balik ini boleh usaha ya usaha tapi odi kudu usol usaha tok tak usoli sombong itu namanya jarang tunya ini mutlak pak 1000% andin Gusti Allah benih 100% engki andin Gusti Allah engki ija usaha melono kudu usol ija usoli melono ya kudu usoli tok tak lakok omong kosong pak jadi emas geger dari langit mungkin nahuntan kulit compok ngobu bedus tanya Cibahar
Subitak petok. Bangki Pak. Mun ngare sepu kula makani bedus Pak. Engki alako cong. Alako. Bangan dilaki dengar songo. Jak pulang mbak karo setia. Saya cek. Iya maren mon mulai berkate. Mun enggak tak lapas. Engkene punten. Jangan gantungkan hidup pada pangkat dan jabatan. Itu amanat dari Gusti Allah. Alako. Kanjeng Nabi ngoan bedus abulija kana abulija. Leng-leng. Salah benih itu nyanti bijak. Nyandarodi ke Siti Khadijah. Mulai umur 12 sampai umur segemi. Abulija. Nak kana arsongo karo dadi kampung leko metak lako. Ya lak ngelak orang benjek. Engki wonten, Pak. Engki kula ning bang cabik ya compok. Jareng kula kadang mun pengajian, engak orang ning bang cabir wae. Saya tidak malu, malah saya buka kartu, marsusnya saya kerja, ustadznya saya tablik. Arwah. Duh iya lah. Engki napa punten? Tinglah umur segemi Kanjeng Nabi pas abiniyah njan dengarso. Bingung Pak Siti Khadijah. Dem angkok mulitina Muhammad. Cek tang dagangan selamat gara-gara ya Nabi Muhammad. Omset daganganku bisa maju pesat gara-gara etangani Muhammad. Pas dem angkok mulitina Nabi Muhammad. Sana bisa celok. Siti Khadijah ini kan dik babu Pak nyaman Dewi Nafisa. Kanto jeragan. Dan Muhammad jak Nabi ini ya bener apa enggak? Tanya Akisah. Ya petabar engkau pola mak gelem bi engkau kabine tibi. Kening bi rengoreng acong. Kening bi rengoreng. Beni kuntunyan. Keberak bi Siti Khadijah. Eman bi Siti Khadijah pola Nabi Muhammad cu. Korang kompak. Keberak bi Siti Khadijah, eman pola na cu. Gonteng boleh. Gonteng. Iya, nak kana arsongo, bek coba akal pokal melolok. Dupahe kalah apa cek begitu letak ndek. Enggi. Orang ini ketak nembu ganteng cong, mun lamapan sopan kapi orang sen. Arwah. Makanya kayak mana nih Pak? Malah mau neramang, ken banyak orang coba teti peburuan. Oke. Tak segoni orang bini ala kereng genteng, cokoco bini boleh. Oke, tinggal abid ngiding, duh kelero kok lambe ala kemile segenteng. Ya abe pahe cokoco, sakitnya tuh di sini. Monde iya tina masih bak coba, kor menyaman ke abe lah, keratu si coba. Enggi. Engki kok mangkan saroni ro Kanjeng Nabi. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh setepak, contoh sesepak, contoh sesalpak, tak lain dan tak bukan kule sampean saro nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anika para atretan. Mangkane saya enggak. Cek pakai lerong isi enak. Cek kun lebur di anak penter tapi tak bener banyak lah, banyak. Koruptor kelas kakap arwah jadi sakro, arwah benih orang goblok loh kena, orang penter kapil. Nggih. Sabaran. Mangkan kulit moning pendidikan ngak nikah langkong di pondok pesantren. Kule ngocak, asakola re benih mau bener orang, ma penter orang segendeng, ma kecak orang sehudu. Rasa akil lain bi mondok, lain bi ngaji ini kesingkatan ngatur jiwa, matepak orang sesalah ma bener orang selopot arwah tina lah masih tak pate penter kor bener kok perlu tina masih tak pate penter kor di anak ngerti harus angil bangken nyari orang ngerti ini angil. Banyak orang pintar justru bukan makin benar. Engki seharusnya pintar menjadi pelindung umat, malah pintar menjadi duri daripada umat. Engki napunten.
Engki ngerti apa jeneng jaba tenger lan ati-ati. Ngerti hak batil, ngerti halal haram, ngerti kareng tawana, ngerti guru kiaina, ngerti kata tangga ternyata agili ke masyarakat anika anak sifikal adab tarakina swargana orang tahu. Wah, hati-hati. Nisar ka anak beni emanja, nisar ka anak beni etorot, nisar ka anak beni iyalem. Nisar ka anak Pak Andi pengerten, Pak Andi ilmu. Mangkan mangken put lemput anan lebanyak letokang litu lidon lah. Nggih. Nggih apa neku HP, emak neku HP. Anan put lemput letokang. Jere mencelaka. Anakku lecele ali yang minta HP, bi minta HP. Arapa? Ada ke ngaben? Ni kegulanan. Punten bi. Mun ada ke ngabi kok meliakin HP. Pola mak hubungan kerja. Orang mau duduk nunggu HP, nunggu ketap. Jok sampai ngenali tang mata, kaki numpak sepeda motor ning aspal, ngiding kabar, potong sokon begitu. Du siapa sih mau potong apa? Yo, mau potong sesaat hibi kena. Betangki pak. Cuma kuliah sampean sebagai orang tua harus tegas. Tegas bukan keras. Tegas. Dan undang mau digiteka kolema masih matawa kening dan undang tak oleh nyetel TV mun nyetel dekik marak isa dekik kompoi sorong ya baca ngaji ada di ibu aja nyetel TV ya ada anak-anak saya ngaji kok nyurni tinggiling aki duk menentu jeling boleh nggih tetimun kule datang kolema pateh abin datang buru kapi masih matawa karena jadi dang undang. Engki, mon bapak ibu engkani ke pasta tak beri contoh tak bisa. Kiai mau tepak, lah pemapan pendidikan, tapi bedebung kona reng tuana tak bisa, percuma. Engki, mangkan al ummu madrasatul ula. Reng tuan ni ke ibu ni ke pendidik yang pertama dan utama. Beni guru, beni kiai. Anak ini kemutlak 1000% kewajiban orang tua. Cuma karena fasilitas terbatas, maka pas petorok ke kiai, petorok ke pak guru. Luah. Engki, jadi orang tua harus tegas pak. Makan era mangken sengak. Gila bikule yocol ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. La tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dua sejak petoron ben Gusti Allah ka orang arsongo nomor sitong amwalun dunya nomor 2 auladun anak. Cek petoron persis ayat gitu. Arapa mak dunya bi anak cek petoron ben Allah ka orang arsongo karena 2 ni kegampang rosak goreng. Gampang. Dunya gampang rosak goreng. Dunya ni kecompok dunya, esen compok dunya, TV dunya, da motor dunya, andi mobil dunya, HP dunya. Gampang rosak goreng. Nomor 2 wal jahu pangkat. Gampang rosak goreng. Anika baratretan. Lamba kita dadi panapah anteng ibadah patang ngalakoh. Abo yang kat sekelti kampung. Ngangkak sekuni karo dadi kampung. Du tak ada mulai sombong. Beda. Gampang rosak goreng. Nomor 3 An-Nisa dan Kanjeng Nabi orang bini gampang rosak goreng. Mangkan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia yang paling berharga, dunia yang paling utama orang andi bini sesoleh. Arwah. Hati-hati contoh kecil nih kanan. Dosa apa saya tak beda dalam HP. Lah mau lari kena nih rek.
mulai dosa paling keni sampai dosa paling rajin beda nih nggih dadi mangken nyari dosa tak nabuntar ka embung mesak cecek le banyak dosa dadi masa yesan kiai beda dia mangkan kula le tak oning beda SMS mun beda le mobil congok-cong apa jan yang baik masjid jami bah kuripan aja lah mon beda compok apa jandek beda SMS nik bini nyongok ting nyongok pola sambil nyongok pulsa bermakna tak ada pulsa masa cak beri ya seedu boloi kakek tak SMS sekan bel melolo ya terapas kau tak tahu deknya marah ajar tina adalah deknya ya lah tak terapas tina adalah terapas kor selamatnya mana ya mas ya masih serak mun celaka ada apa mas? Iya lambat rat soratan dek, serta SMS-an. Mari toleh yangkat becet pesan terkirim, nggih. Becet boleh hapus, pesan terhapus, elang tak elang. Benih itu ada senang, orangnya seelang. Banyak tak banyak? Banyak tak banyak? Apa? Compok gula, benih siti siapa? Ketangkep. Bila negara ini, teloan lo, elang. Di anak dua pak. Ketiga demam norok reng laki mas demam ke Malaysia boh dia tak tahu jalanan ria jok kaki kau tak tahu cik lebih HP setia boh benihnya memondai HP jadi apa mas singkatan apa mas hubungan perselingkuhan ya ria mungkin huntan SMS sarana melakukan selingkuh. Ya riak. Ya mau ya buki ayo pendenan SMS salat malam supaya selamat. Oh, mangkan sesuatu segempang mencelaka abe, tina masih tak tahu, tak kok ting tahu pah genyo. Nggih. Tak kuat pak, napa boleh kelas gula sampian. Korun ni kasapopo non Nabi Musa sapopo pak ternyata Nabi Musa korun ni kan engki antang ibadah patang alakoh melarat sampai Nabi Musa roh di umat empian mate ke Nabi Musa cek ternyata tibi du cek paring nana apa doa masoki cek sampai antar kenal di doa masoki mak mantala korun kuak sak nyasak Nabi Musa ning jak mon korun dekik soki bakal tak kuat. Cuma kalau bisaan dari umat terpaksa paring ting soki tak reng lopongku pak. Lopa. Tokang rosak. Coba contoh mon tak percaya mangken era mangken tak sekoni orang coba bentretan kandung urusan sangkolan warisan polan arbuan dun. Rosak tak rosak. Malah bedeh anak nuntut orang tua polan sangkolan warisan rosak tak rosak pak lambak ki melarat antang ibadah patang lako engak korun aba tinggal soki kerem tekan ke sorbaja tapi ini boleh si Duarjo beda tak beda ada itu coba tinggal abis mata boleh masih yebel di sini ki ada Charlotte tak baju kepir padahal nginepon Bu Oda banyak lu sih nih bini mon laki tak sukses aduh ya ke pak soro sukses melolo anu mon sukses dinar dina gempang ngerosak orang engkina hundan mangkan hati-hati dengan harta jak sampai tertipu kebiare dunya arwah jangan si Gus Dur engkina hundan tinalah hidup sederhana saja sepenting abek selamat jarang tunya ya cek di kalkulator melolo mun tak banyak benih sebanyak pak sejokop sebarokah bini barokah anak barokah abek sehat dia barokah ya tunya barokah anak barokah monjiri ya sebarokah baradretan ada cokop benih soki
Masih rumah tingkat tinggi menjulang, mobil mewah gendua yang belinya larang, selake genteng kayak Arjuna toko wayang, sebini ratin kayak bidadari turun dari kayang, Tegal sabar luas membentang, abe montak barokah. Rumah kayak istana tapi isinya bagaikan neraka. Banyak tak banyak? Ki, cek bitong benyan, bitong sebarokah. Anika non para tretan. Tare mangken bon. Jampian bitong melolo. Mon sampean ndik pes 150 juta. Banyak tak banyak? Aronjan matematika. Tapi tangan sampean kak bank 200 juta. Cukup apa korang? Korang. 30.000 tapi mon barokah. Nyongok demak kacong datang lakoh ngesak pes 30.000. Lah jalan ngaji lah. Kak Ustaz Zainullah jelep dede. Terus ke dapur muka butean pelap pagi kena jabungkol kare saksa. Kebiaya apa talo wolo jok? Cek le kena tak punya kebutuhan apa-apa. Engkin apa hunten? Mun parlo kina Pak, masih tandi sekali tak apa. Yang penting tak punya kebutuhan. Engkin apa hunten? Darem mencan sehona, Roma Irama, enak makan, enak tidur. Engkin apa hunten? Ampian di pesai 250 juta. Banyak tak banyak? Kengo tangga kak bang 400 juta. Gali bang. Gali bang. Ya tak cukup kaki. Egena punten. Oh di kanca ancek rokok nabi buri. Oning buri sampean. BRI singkat buri. Enggi. Tapi seseorang nemu aman. Enggi punten. Sangkune reng soki nyaman, sangkune reng soki tenang. Justru sajian soki sajian taman, sajian soki sajian tak tenang. Orang soki ini ketunya ini kemerepot kabe Pak. Jaga di laut, tak kok di aja bedengala. Jaga di barat, tak kok di timur bedengala. Akhirnya lam semalam aja ketunya. Enggi punten. Ngocak sebini kakek mas pahe porop dunya kakek lem sama lem teledung tak tetedung engkau tak tahu keloni bila pas kakek sekelon nabi engkau leburu akira apa mas kalak karin 445 tengah ya kau rempek le iyalah tempuan kakek tak tahu kelon beri penjaga Pak 445 tengah ayo le tedunglah naik ke si perimbet 2 kepala di atas 1 bantal guling. Pada ngerepun tak datang pikiran anyar Pak. Dek apa mas? Iya mon tak penjagaan si curang nih. Mon penjagaan si curang dek. Du tak saja gampang. Tetiba aja gak kang jaga. Engkena hutan. Saja jaga tak kok ngalak. Tetitunya nih kemerepot. Merepot. Tetapi bener jangan Sayyidina Ali al ilmu yahfiduka wal malu tahfiduhu. Mon bak anan di ilmu cong dan Sayyidina Ali jaga beter. Jaga kakek bi ilmu na. Selamat jaga, rezekinya jaga, jaga becerna jaga. Tapi mon bak wal malu tahfiduhu, mon kakek sesoki di dunia. Ya boen sekutu aja getunya. Mungkin apa punten? Engkina apa punten? Engkina. Bila napa? Beda angin tornado, banyak sengon potong. Sekebun sobung potong. Nik bini ngocak, mas apa deh? Sengon tak jango. Ada apa? Non orang wak banyak potong. Tak kok non tibi ruwa potong. Iya. Pak lakadung potong. Ke dibah nyampung polan sebeden kok dek yang. Iya benih iya mas. Kemenjer aja kan kening jual kok. Iya bener ya kakinya. Congok non. Alhamdulillah selamat Pak. Tunya mau tak pateker-peker kajian selamatan. Oke, lengan tangan ini. Saya elangan saya gejeger kan. Kol berapa saya elang. Jarang kol sitong di kok ki pakani. Kol 2 congok lah tanda. Nggih. Engki je. Iya, tadi bener ini. Mau tak pateker-peker jadi selamat aja. Engki Pak. Jadi selamat awak tajuk boleh kok rokokan. Beda bungkalan dan raja buka. Du tak sekontak lemau. Aduh.
Sebuaran taknya. Buka perosak bungkon kaki tak. Gentak. Odi lem tanah. Tenang gentak. Polempo songot jeng lanceng. Gentak. Kalah kok ke kaki tak. Mata berkerabung kosot juga. Tinggi congok pak. Tak yang bini 4 lagi sitong. Aduh gagal kaki taknya. Gentak ya kok. Gentak odi lem tanah. Abini ke nempak. Abu popolong. Tak tokaran pak. Enggi. Endin dengar songo. Pada bindin sengocai. Salah koros cek kerengah. Engki pak. Siapa nunggu ngisi maron. Mare mangri. Jam kedua hidung jajan terminal. Engki keluar malasan pak. Capok macet. Aduh enggak malam. Aku di sini kak. Datang gila kalau letak. Engki sini kak. Ngisi paiton. Capok macet pun. Tidak pak gelbang sini dajan kelaka. Bada masjid jam. Mingkirlah yang gula ke super. Istirahatlah nak. Tak bisa rela laku lah. Mingkir. Jangan kalau 11 pak. Ki jauh dung jajannya. Ni sar super payahnya. Tinilah istirahatlah mudah laku. Laku rela jongnya. Kol telok bedebel pak. Kering. Udah di mana kakek? Ni bini ngebel pak. Aduh capok macet deh. Cakal pokal deh. Hari iya deh dajan kelakarnya. Ikel bang Sri ini masjid berembung. Imun tak parcaja lah congok. Utar yang datang ngongku pak. Asu beda. Aduh jauh enjeng. Nih bini kat menikat. Budak mentong engkau sebut tadi. Aduh dodo pak. Macam-macam mon kok bini nih. Enja dek billahi kau tak macam-macam. Engkau karo minta macam. Ya macam-macam kan banyak dong. Kalau minta macam ada tak oleh sekali pak. Engke juga. Allah. Ani ke pengajian ngani pas tak oleh berkat kemarin. Dek buka labang kau datang buka. Kamu berkat tak oleh. Di mana pengajian tak oleh berkat. Ya montek ke baby Ustaz Zainal. Du kok minta tadi. Jak gina oleh. Keng di kaki bagi sengode. Kau apa? Aduh. Mak cek ketat jangan. Semaran dat. Entan keng takut atau karan. Ya wak berde santre 2 noro. Ya tina masih segini an 2 tak apa. Karena nang kiain bak perajaan. Ya mengkerode padengan apa tadi kiai jong. Ditakut taporop. Non santre bi non kiai aja apa ada. Sebab mending sitong bulan ala deki kayak bekakela jam. Nih punten lala kayak banyak. Keng jan lemat aduh moneke bongku retokaran. Engki waradretan. Jarang sarajaan iku kudu ngalake segenian, sesokian ngalake setandian, pejabat ngalake rakyat, kiai ngalake santre. Teti moneke besitong ya bagi ke santre. Kiai ngalah. Anika engki napa punten? Engki napa punten? Anika waradretan. Karena contoh nih pak dari atas ke bawah, orang nyontoh dari bawah ke atas. Engki napa punten? Reng tua, ini contoh nana. Engki, teti reng tua re pemare kade. Jak sampai anak ngerti reng tua tak remare. Mun anak sampai ngerti reng tua tak remare, sampian tak nembu ngucak ke orang, Pak Bu, ngucak ke anak tak kira manti sampian. Contoh mun tak percaya. Bejeng jong, bejeng. Kakek mata bejeng pak, ayo omong apa? Engki na punten. Pasa jong. Kakek mata wasa pak, ayo omong apa? Tetireng tahu apa ada? Anika baradreta. Kita kok anak. Anika baradreta. Mangkan kula ngabesaki miris ngeri. Banyak anak ngelama kereng tua. Banyak anak celongak kereng tua. Naudzubillah. Summa na'udzubillah. Padahal kanjeng Nabi ada bu al jannatu tahta aqdamil ummahat, ladang sorga kangkui anak bede beben saka nembu. Beni atas cetak. Tapi beben saka. Apa maksudnya?
kula sampean sebagai anak ke orang tua kudu sembah songkem. Tak napa dia, tak masalah. Malah kula sampean abajang sitong karena Allah. Jak sampai bedereng arsongo abajang karena selain Allah. Musyrik kula sampean yecap. Tapi anak berbakti kereng tua beda bajang saya kocak solat birrul walidain. Abajang demi abek kereng tua tak masalah. Malah mon kun bajang sunnah. Mon kun bajang sunnah. Panggil ibu, cong, tu dia loncak, dia terus aki, ambu, dia terus bajang. Ani kabar adretan. Mon bajang sunnah, mon bajang wajib, cong, peranying takbir, Allahu Akbar, oh abajang. Tak kok sampai merongkol orang tua. Karena mon orang tua sampai merongkol jangan dabu boleh. Ridallah fi ridal walidain, syuhtullah fi syuhtil walidain. Pas dem aku le sampean. Gusti Allah bentuk mon orang tuan bener bentuk ke. Anika, tapi Gusti Allah ridho mon orang tuan bener ridho ke. Pas dem aku le sampean, Pak, cek salam langit, salam bumi pacet le kebesaran Allah. Masih nyono kalau bengabilis tetap tak aman kule sampean. Hati-hati, hati-hati betul. Sampai reng sepo arsongo ada buaki. Reng tua jadi ya keng bolan beda Gusti Allah, cong. Keng tada Gusti Allah, saya kocak pangeran katon adalah orang tahu. Wah. Ibarat Quran rosak, mana teknik baca korjak penyak. Cung oncuk taruh betas gebel. Apa itu artinya? Teka reng tua merintah salah encan agama. Lopot encan syariat. Kule sampean sebagai anak tak boleh membantah. Ayah, ibu, guru, ratu tak boleh dibantah. Itu. Pak le salah encan syariat encan agama, lejek torok lah. Korjak sampai abantah. Saya hati-hati. Hati-hati betul kule sampean kereng tua. Montero di ijazah, montero di fajrah, bahkan montero jadi orang ahli surga, hormatilah ibumu. Sampai Sehona Roma Irama agabai lagu tentang posisi orang tua terhadap anak. Judulnya saja nyamanah keramat. Keramat. Ini kabar adretan. Kula mon ke Roma nyelok Sehona, Pak. Polan lagu cocok di agama. Kita pembik lain ada karena kemana? Kemana? Duda emak tak ngong bingung ya harus ngomong. Bukan lagu reng posang jadi cok. Gini. Dari mencan Roma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya bisa jadi kenyataan. Narwa. Tu sekule sampean seelakoni mangken bedening arsongo bekal ehesa pagi iya junan Allah tapi sitong anak ngelama kering tua tak sampai ke akhirat etunya lah tindak ben Allah. Naudzubillah. Hati-hati. Mangkan saya enggak. Sampai bededabu mantaro kadu'a lil walidain yang qati'u anhur rizqu. Mon beda anak odi sehari semalam ben tak duagi kering tua pagak rejekin ben Masya Allah tak kira barokah. Mangkan beda cak-ocaan terkenal beda yabes nak keng tada yompak beda yompak cong tada kekenyang norok kokos norok angin alias tak barokah. Mangkan beda hadis arsongo kapas kapon cuko olengah tetel bejida rapas karelakon ada olengah kantil buki kebe rawahu arsongo. Apal tak apal. Murid hadis gini saya ada pas murid hadis gini kan. Engkina mahuntan. Naudzubillah. Mangkana kula Pak mau nari Jumaat. Mulai kula lagi melarat. Toron bajang kula tak peleman ke compok. Entar nyabis kula keren sepok. Mulai ki lema ibu. Tandi kula nginjam ke kancah. Tinggal gula normal engki gen 50 100 lain kebutuhan. Kalau punya kebutuhan biarpun jutaan di gula ya. Bantu ren sepo. Sampai nolak elara nak tak nampu dek iya. Belah bu. Mun ko abri jak tolak. Beni apa? On lentang lakoh, on lentang pelokoning kutu bede sekening kakan kaki. Malai tangodi re barokah. Isi yom ibu. Ya nak itu akin kaki biasa. Mater lancar rejikan. Amin.
Ani kencan debu doaul walid alal walad kaduaun nabi ala umati. Dua seengak nikah istimewan tuan reng sepo anak abekte orang tua pasal dua mantina padan tuan Gusti Kanjeng Nabi. Nikah istimewa. Serenyek nikah Pak. 3 dibanding 1. Siapa ya Rasul? Kata sahabat, orang yang harus dihormati ibumu. Mari nikah saya ya Rasul, ibumu. Terasa ya Rasul, ibumu. Selain bapakmu. Telok moso sitong. Lebih manti di ibu. Ingat, benih bapak tak manti. Manti dia. Iya, yang lebih serenyet di ibu Pak. Allah tak punya hak nolak, Allah tak punya hak melambat, Allah serenyet gini kau. Ya mentong bitongan ya pacar saraan ibu. Engki saking duk kule sampean ibu, engki. Sangang bulan 10 hari malah beda orang ngandung ni ke sampai 11 bulan. Beda tak beda? Beda. Bayangkan bayi ini ke bubu de 3 kilo, mon parlo telok setengah. Sangang bulan 10 hari ekintu. Mon bini an lemari ngalami. Kayak laki an ki dia. Mari pengajian, pleman de Pak Compok nyari nyor sampean. Jok bukan, bro. Nyor kesapu Pak, jok tak otak sangang bulan. Entar ngare kebo. Bagaimana tahu penderitaan orang tua? Engkina punten. Engkina apa punten? Mana tahu? Tedung jok otak lah. Dinal sangang bulan. Mana tahu? Dara mencanda bun Allah. Hamalat umuhu wahnan ala wahnin. Ketika kula sampean dikandung genduk ben ibu wahnan ala wahnin derita di atas segala penderitaan. Itu orang tua genduk kula sampean. Malah ketika ngelahirkan kula sampean Pak, taruhannya 2 monte eko odi eka bate jong. Engki napa punten? Engki napa punten? Engki. Mangkan tak punya alasan kula sampean. Kula saboran Pak, tak basa kula bi orang tua. Engki, polan beda contoh nak sak-sak. Mun pobosan nggak nok poter. Engki, cak epono. Aning dia, ambil ibu gedu tinggi jual temu tado. Iya, dah, jadi mari jual yu, biaran kaki yu. Bisa bosan nggak nok poter. Oh, monde iya benih bos, saringan bulan. Inti yang paling pokok kula sampean sebagai anak, derma kutu bunga kereng tua, meseneng kereng tua. Jaga bayi rebek, jaga bayi sesama lolo. Engki napa punten? Engki. Siam non. Ni beri anak kereng tua. Masa sekoni engak sebanyak Pak. Tapi mau diberi kereng tua ke anak masih banyak. Anak kita nyaman korang banyak. Engki napa punten? Engki napa punten? Engki. Engki. Bila boleh, coba tak langkong seboran. Kula ni ke Madura. Lambek ki bede compok sekolah SD ben bapak bendeng sepok kelas telok kule buburu ke pondok tak sampai lulus keng kule sempat ajar nyanyian Pak tembangan kan lembek nyanyian ini kejaba kule tak paham apa itu artinya jak kule Madura keng sampai mangken cekak ke kule saya ngajari nyaman Pak Bujiono. Wiwit aku isik bayi wong tua sing ngrumati. Engki napa punten? Ring tuwa saromate mulai proco. Kula sampean nganti tumeka saiki wong tua sing ngopeni. Betul? Oh, mau anak bareng Pak, bingung emak. Nangis kundi-indiin apan sakit ngebeda kita tak omong, bingung. Mirok motor mo ano sang tak tahu, kenyod bima, tuh, kena punten. Sapa cong tak becik ke mirok? Ayo ngaco. Pola bedereng arsongo tak becik ke mirok. Macu dana pongkok bekeles mah tangdi kecotaki. Engki napa punten? Tak jadi soal bojok sampai kecot Pak. Ngakan beda orang ngoseng gerak kata tak lebu kok. Engki. Ngaji sekolah disangoni. Jadi nek sangon ngamuk Pak. Engki.
sandang pangane mesti kakak namanya ketero anak yo tak betul engki punten mula aku wajib ngerti ngajeni lan berbakti. Iya jangan kau nak TK. Iya mari nyanyi pokok tangan. Orang tua tak minta balas budi, Cong. Orang tua tidak minta balas jasa. Hanya satu yang diingini oleh orang tua. Apa? Kula sampean jadi anak, jadilah anak yang berbakti. Anika para dereta. Coba mulai perocot orang tua. Sekolah PAUD naik ke TK, orang tua yang membiayai. Mungkin punten. Sekolah KMI, sekolah ke Asanawiyah, sampai alia, sampai aku lihat orang tua saya biayai. Mungkin punten. Sampai jadi orang, sampai aku lihat orang tua yang membiayai. Pulang dari kuliah sudah menyandang gelar sarjana S1, de Pak kejompok saya pengen tak ada kutubah de. Ki minta dah motor syarian Pak. Engkina punten, marek ndik dah motor tak reng dinabi ini, reng tuan. Padahal kita pernah naras malas nasek sepencok keningkakan reng tuan aku nabek kinja. Orang tuan ten tak minta balas budi, tak minta balas jasa, rela, las orang tua. Engkina punten, malagi mantalah tege, kadang lagi nuntut minta warisan, naudzubillah. Bila kula sampean saya memalas setulang. Mungkin beda. Ki bisa ngompak, bisa ngail, bisa glunyo. Oyo. Ani kabar ternyata. Gusti Kanjeng Nabi beda sahabat Pak, tak jepok ke Kanjeng. Beni tak jepok, tak pernah ketemu ben Kanjeng Nabi. Ki. Masih jepok, masih ketemu bi Kanjeng Nabi, tapi tak manut beni sahabat. Akati contoh Abu Jahal. Keng tak percaya tak nolok Kanjeng Nabi. Ia benih sahabat. Beda orang tak jepok ke Kanjeng Nabi, keng tak pernah ketemu bi Kanjeng Nabi. Cuma iman amanah ke Kanjeng Nabi. Ani kabaratretan sahabat. Keng tak pernah ketemu ben Kanjeng Nabi. Serah Uwais Al-Qarni nyaman. Mon ben ke Mekah enjan ke sahabat Umar Usman. Engkau titip salam ke Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini apa? Asal dari Yaman, cuma menetap bedening haram. Karena Arab di ibu. Sebedi kesini kah? Sahabat Usman mau umroh ke Mekah, engkau titip salam ke Uwais Al-Qarni. Heran sahabat, kok istimewa? Enggak siapa Uwais Al-Qarni itu. Ternyata penduduk Badu asli Mekah. Penduduk Badu asli Mekah nikah celeng Pak nggak songkok. Kalau matan war-luaran. Sebote bikin. Engki tukang ngepel Masjid Haram. Ting nanya tawar aja. Orang yang tak bisa ngebela apa kelebihannya Uwais Al-Qarni itu. Kok istimewa di hadapan Rasulullah. Selalu tengenin di penduduk Mekah itu. Tengenin 24 jam. Begitu tengah malam Uwais Al-Qarni nikah nyongklok ibun akindung ibun empon ekeba atawab ekeba sa'i padahal tawab bi sa'i ini kapak monelar-lar 9 kilo lanjeng ikindung ban malam. Jadi Uwais Al-Qarni itu anak yang berbakti kepada orang tua sehingga Rasulullah itu tetap angkat tangan, angkat topi, hormat ke orang, muljah di hadapan Nabi, muljah di hadapan Allah. Ini kabar hadiran. Tarik nyanyi mon piano ning. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali
bagai sang surya menyinari dunia. Tak perotangan reng tawanon mun ka anak deenggen. Nah engki napa punten Pak, engki napa punten ani kabaratretan bede sahabat ki mirang Kanjeng Nabi nerangake posisi orang tua terhadap anak pas maju. Ya Rasul, kula lambek Pak Ibu ki bede kuda anak ngelama, anak durhaka. Dek remeh kula cara nepus salah kula kereng tua, pas dek remeh kula cara malas jasa orang tua ke kula. Kanjeng Nabi ada bu tasaddaku amfusakum wa anna mautakum walau bisurbati ma'in. Mon bapak ibu engkau kilat ada sedekah walau hanya dengan segelas air. Tetibi kule yenom malah teti sedekah. Sebab reng parengak ni kamu ente yenom tak teti sedekah. Malah teti sedekah malah dapat ahli kubur yenom. Harapannya abin. Apa maksudnya abin? Jangan kau alak kok. Saya kata kok abin banyak lakon tade. Arwahnya mana bang? Lah, kakek saya ngocak le, bengkes jan. Tin lekor lebateng, pak le tade atare boleh. Jaga boy masalah, takut tak pernah ambu monde pada mah tapak kegenteng selade mata tade tak jangan lakok. Arwah, nggih. Engki Rasul kula ndik 1000 onta bi kula sedekah akina demi nepus salah kula kereng tua demi malas jasan reng tua ke kula. Cokop Kanjeng Nabi ki tak cokop jan Kanjeng Nabi ki bade Kanjeng Nabi kula ndik 3000 domba bi kula sedekah akina demi nepus salah kula kereng tua demi malas jasan reng tua ke kula. Cokop tak cokop jan Kanjeng Nabi. Boh, kenapa sih cokop Kanjeng Nabi? Pada saat itu Kanjeng Nabi ada bu badai Madinah. Madinah ni ke badai gunung Uhud. Cek sangking kantongak gunung Semeru. Atu ting Kanjeng Nabi cek sangking Uhud rondi mbaan. Beni tanah, beni batok emas. Bi kaki sedekah aki demi nepus salan kaki kereng tua demi malas jasan reng tua ke tetap tak cokop. Aduh, kenapa sih cokok Kanjeng Nabi? Tore bi guna lakon. Asal salah kula tertebus kereng tua. Asal jasan reng tua, kula bisa malas. Mon nyama anak kereng tua, tetap tak bisa terbalas. Mak bisa Kanjeng Nabi, korang napa? Mon nyama anak kereng tua, ada cerita anak agintu orang tua, ada cerita anak nyoswen orang tua. Sobung kan? Ani kabar cerita. Teti kule sampean montero mode rezekina terus teti orang jaja orang bejrah bahkan terus teti orang ahli surga tak lain dan tak bukan muliakan ibumu. Pon terakhir semoga sedaja sehadir malam mangken langkong potrana senyare ilmu benening Zainul Falak moga mancer teti anak sesoleh soleha amin Allahumma. Sedaja sehadir langkong para guru nah pengasuh nah sendi wakop ning tanah kantor jadi orang sukses selamat amin sukses selamat amin sukses selamat amin banyak minta kalah dua kini mau nekobul benallah kula bengal sompah wallahi tak kira mabi sambil saya kocak sukses ini kepada saya banyak keng penyakit kena ngakan apalah sate gule darah tinggi minum manis kencing manis ngakan sek pote diabetes lemes kudu sek jagung melarat tak melarat jadi Gusti Allah mau melarat orang ini gampang Pak ki soki pese banyak iya penyakit begina lah ada tak ngakan apa nggih Monggo sampean bebas deur napa oleh betul keng lemene tak tondi wis dadi pade dunya ni Pak menang dunyana kalah orang menang orang kalah dunyan itu sudah Pak
Engki jalai beri korban Allah. Engki bade salanjang ngomor ke ngodin melarat. Serah Nabiullah Nuh alaihi salam. Wakilah dalam riwayat umur Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun. Ke ngodin melarat. Banjur tok 6 bulan. Sangang atau 50 tahun ngajak umat oleh ning belum pada miki. Sampai potran tibinya makan antak terok debu sesat tak sesat. Sosa. Bada sesukses kaya raya. Saya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi raja. Kaya. Cuma wakilah dalam riwayat umur Nabi Sulaiman ning 35 tahun. Tretan kuda arsongo sampian sedaja nilai sagama. Lanjang omor keng melarat, soki keng lekas mate. Ayolah terakhir. Bemar, gua tanya rejek beringi gila aja. Eding aki tuan mak dok boleh. Allahumma tawil akmarona lanjang omor. Majek lebur ke lanjang omor. Minta lanjang omor senapa sampian. Ayolah terakhirlah. Nadek lanjang omor senapa. Bemar aku tanya kena. Satos tak ngiding kabar. Orang lanjang ngomor ya tua. Tua ini tidak kena dunapa. Akhirnya bener yang bini aja dan kalau tak ngerti aneh. Eson klakson tak ada mingkir ya. Sepedan sengalah. Beda tahu dah. Awe tak nampu beli bagi tok moron sampean. Oh mak dala keteban pate tak milo sangkor. Nggih. Orang lanjang ngomor ya tua ini tidak kena dunapa. Begitu tanda. Aja lebur ke lanjang ngomor. Mon mata ni kamu telak 1000% andin Gusti Allah. Bila baik sepenting mata bi husnil khatimah. Insyaallah anika kule sampean catat dadi orang ahli suar. Masih lanjang ngomor mon lakon karo maksiat melona. Ara bener yang lanjang ngomor orang tua abit sematian. Engkina bunten. Engki nama punten. Jalai beri korban Allah. Pahmile sagama. Nabi Nuh yang melarat, Nabi Sulaiman yang lekah mate. Bade segolput kasan. Ya masih golput mate ben. Tak bisa. Hidup itu adalah memang pilihan. Engki nama punten. Kayaknya temu sampian di. Congok boleh lah. Tretan kula arsongo omor taro omor Nabi Nuh tunyan taro tunyan Nabi Sulaiman. Bener jadi nyaman nodi ngator tibi ya iya karo taminta ngator sandi ben engki daripada masoki karuan Allah masoki Nabi Nuh. Memang Nuh adalah Nabi dan Rasulnya. Engki nafentan daripada melanceng omor karuan Allah melanceng omor Nabi Sulaiman. Engki nafentan mon kule sampian bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nabi beni, Rasul beni, pinter ngake kiai burung. Gigi, cuma masih coba ngak nikah kule sampian pade andin Gusti Al aku jiria. Sitong rok petoron Gusti Allah. La taknatu mir rahmatillah. Hei reng arsongo, jangan sekali-kali kau putus asa dengan rahmat Allah. Pada minta Pak. Pada minta. Seona kianak kini ke Gusti Allah. Moga mantar dadi anak si andi ilmu ngerti kareng tua. Engki napa ngerti ka guruna. Engki napa punten? Anika para minta insyaallah jakeni ate. Adilallah tak pandal bulu. Tak pandanganan Habib, tak pandanganan kiai, tak pandanganan pejabat, masyanan rakyat yang arsongo kor pada minta. Ya, Pak kula ini jahat orang. Jahat. Sobung itunya jahatnya Pak. Engki Pak. Engki. Benih orang menjadi kula ngocak alek nepak. Montu ke boleh benjong. Engki lek. Allah rapada bapak entada. Sambil mon sabu tak kira buduk lacing jong. Kuna mator ke ibu. Lek mak ngocak ada iya bu. Ibu ni nangis Pak. Nangis. Ada apa bu? Kakek torah. Nak pola nepan jahat. Mau nepan jahat anak tak kira tetik kiai. Alhamdulillah. Bi kula tak kebayi ngosok kebayi rajate di. Kutu lopot lek nepek engkau. Kutu lopot.
perajat ini. Tineralna kalau tamatlah badening senol falah. Pokok bisa maca bisa noleh lah. Jagunan dengar songo tak kira teti bedono. Bo. Aro nyaman keni ateh. Engkina hunten. Adilallah tak pandang bulu Pak. Minta kia. Insya Allah masih tak kena kule sampian. Tetap pasca itu umi ban Allah. Amin Allahumma. Hanya itu sekoni yang dapat kami sampaikan. Sajen ki banyak saya kebel Pak. Malah karepan maapana kareman nyaman. Mangkan rogi sampean mentak ngonceng boleh. Kebel lebih leting lebih dengan cengki. Iki. Moga manter teti pegangan odi kule panjenengan. Amin. Moga manter apa yang dapat kami sampaikan bisa teti jimat odi kule panjenengan. Mon beri du malam bade sekoni kelakuan negatif mulai mangken teti orang belajar positif. Sesuai tabu khairun nas mangkana yaumuhu khairan min amsihi. Jadi orang hari ini kudu lebih mapan tempeng sebari laku cecet pancet beda kemajuan lebih mapan boleh ketempeng semangkin. Begitulah seharusnya kita jadi manusia. Sekecil apapun odik bedetunya kudu beda manfaatnya. Minimal di mata keluarga kula panjenengan odik selalu meninggalkan jasa yang tak bisa dilupa oleh anak cucu kita. Sakantoh salah lopot korang berlebih tak langkong nyon sepora. Kita akhiri aku lu qouli hadza wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bi tuan atat. Iya pre. Oh iya berarti mana iya pre sesalate anu le telo. Berkata nyaman pre iki. Ngireng bani kula saatu kula semanti enjak ning kitab karwah mantin tua juga tergantung dari husum si amin. Karena arten amin moga manter tuan kiai roy trem abenallah. Teti pahusuk kiai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Malikar Riqab wa ya Zimal Azab ya Mufatihal Afwab ya Musabbibal Asbab sabbib lana sababan la nastati'u lahu talaban bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka ya Allah an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa an taj'alana min amrina wa min daiqina farjan wa mahrajan wa tarzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil birri wa ahlil tuqa wa ahlil khair wa ahlil huda wa ahli sadaqah wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal jahli wad dalala wad dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Hamdan wa syukran li hadrat